ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119 ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 137, 138. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು, ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ನೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಿ. Psalms chapter 119, verse 137, 138. You are righteous, Lord, and your laws are right. The statutes you have laid down are righteous. They are fully trustworthy. भजन संहिता अध्याय 119 वचन 137 और 138। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। சங்கீதம் 119 அதிகாரம் 137, 138 வசனங்கள். கர்த்தாவே, நீர் நீதிபரர், உமது நியாய தீர்ப்புகள் செம்மையானவைகள். நீர் கட்டளையிட்ட சாட்சிகள் நீதியும் மகா உண்மையும் ஆனவைகள். కీర్తనలు 119 అధ్యాయము 137 నుండి 138 వచనాలు. యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు, నీ న్యాయవిధులు యథార్థములు. నీతిని బట్టియు పూర్ణ విశ్వాస్యతను బట్టియు నీ శాసనములను నీవు నియమించితివి.